पढ़ा ओडिशा मेडिवल हिस्ट्री विषय माने ये गोटे भिडियो आम टोटाल मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करवा। फास्ट देखा जो गंग डिनास्टी जो थिला सेटा होचन से माने ईस्टर्न गंगर तांकर टोटाल टाइम थिला टाइम पीरियडटा होची 498 टू 1435 एडी पर्यंत। से 498 रु 1038 पर्यंत से माने कौन करथिले स्ट्रगल एंड सर्वाइवल रे तांकर जाउथिला। बट 1038 टू 1435 पर्यंत से माने तांकर कौन करथिले एक्सपेंशन करथिले और ग्लोरी करथिले जहाको कि आमे को से पीरियडटा को इंपीरियल गंग पीरियड बोली कहा जाय थाए। से गंग पीरियड टाइम रे फास्ट इंडिपेंडेंट गंग रूलर किए थे अनंत वर्मन वज्रहस्त जे कि एंड ऑफ सोमवंश जो गंग माने रूल्स करिया आसिले से टाइम पर सोमवंशी रूल कंट्रोलटा कमिया लगिला। देन ये कौन कौन टाइटल नहीं थे महाराजा महाराजाधिराज परम महेश्वर परम भट्टारका त्रिकलिंगाधिपति नहीं थे। ये त्रिकलिंगाधिपति मीन्स कौन ना एमाने गोटे टाइम रे तीनटा जगह को कंट्रोल करते कोटा कोटा उत्कल कलिंग कोंगड़। देन ये मैट्रिमोनियल अलायंस क्या सो करते ना विनय महादेवी जे कि कलाचुरीर प्रिंसेस थिले है कौन पाई ना टू स्ट्रेंथेन द साउदर्न टाइज माने साउथ इंडियन आड़े तांकर पार्ट को बढ़िया को से मैट्रिमोनियल अलायंस करते कहा सहित कलाचुरी प्रिंसेस जहाँ ना कौन विनय महादेवी थिला। देन तापर आसुचंदी देवेंद्र वर्मन राजराजा देव जे कि 1070 रु 77 पर्यंत थिले। से गोटे टाइम रे दीटा साइड रु थ्रेड्स पाइथिले जेंति सोमवंशी ऑफ उत्कल को चालुक्य ऑफ भेंगी चालुक्य ऑफ भेंगी। देन ये कौन करथिले ना देवेंद्र वर्मन राजराजा 1 राजेंद्र चोल जी थिले 1 तांको कौन करथिले इनवाइटेड और डिफीट करथिले। देन तांको कौन करथिले तांकर डॉटर राजसुंदरी को कौन करथिले मैरिज करथिले। देन होउची चोड़गंग देव चोड़गंग देव होउचंती ओडिशा रे गंग डिनास्टी रो प्रतिष्ठा करथिले। ओडिशा रे गंग डिनास्टी के फाउंडर के कहले हम के कहि परिया चोड़गंग देव। तांको टाइम रे पॉलिसी थिला जे कॉन्क्वेस्ट एंड एम्पायर बिल्डिंग टू एस्टाब्लिश स्ट्रॉन्ग एम्पायर कौन करवा ना एम्पायर बिल्डिंग करवा आउ किसी जगह को कॉन्क्वेस्ट करवा तो ता द्वारा कौन हम ना एम्पायरटा स्ट्रॉन्ग हो जीवो। देन से माने चोड़गंग देव तांकर एम्पायरटा को एक्सपांड करथिले कुआडे ना बोथ वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन रे एक्सपांड करथिले। देन से कहा को डिफीट करथिले ना चोल मान को डिफीट करथिले आउ भेंगी को ऑक्युपाई करथिले। देन से सोमवंशी लास्ट रूलर कर्णदेव को मध्य कौन करथिले डिफीट करथिले। देन तांकर कर्णदेव को डिफीट कला परे से माने तांकर एम्पायर कुआडे कुआडे एक्सपांड करथिले ना गंगा टू गोदावरी पर्यंत। से टाइम में तांकर कैपिटल कोड थिला कलिंग नगर। कलिंग नगरटा कोठी अछि ना बैंक ऑफ वसुंधरा रिवर। देन तांकर पॉलिटिकल कैपिटल कोड थिला सारंगगढ़। सारंगगढ़ कोठी ना कटक। देन से कोठी कोठी फोर्ट तैयारी करथिले जाजपुर चौद्वार सारंगगढ़ कटक अमरावती रे से फोर्ट तैयारी करथिले। देन से कौन करथिले ना जगन्नाथ टेम्पल जोटा पुरी रे अछि सेटा को करबा स्टार्ट करथिले बट ताको कंप्लीट किए करथिला अनंग भीमदेव 3। देन कमरनाभ कौन करथिले ना से गोटे परफॉर्म करथिले तुलुभारम सेरेमनी आउ से कहा सब फाइट करथिले ना काराचुरीस फॉर संबल काराचुरीस फाइट करथिले कौन पाए ना संबलपुर सोनपुर एंड बलांगीर पाए। देन अनंग भीमदेव 2 अनंग भीमदेव 2 कौन करथिले ना से दुईटा शिव टेम्पल तैयारी करथिले मेघेश्वर गोटे को समभानेश्वर गोटे शोभनेश्वर अच्छी नियाली रे मेघेश्वर अच्छी भुवनेश्वर रे। देन अनंग भीमदेव 3 अनंग भीमदेव 3 होउचंदी राजराज 2 रो पुत्र। ये कौन करथिले ना घियासुद्दीन को डिफीट करथिले विथ द हेल्प ऑफ कहार विष्णु।
ଦେନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପାୟାରଟାକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପାୟାରଟାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ୍। ଦେନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି, କୃଷ୍ଣ ରିଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ତାପରେ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି, ଅଭିନବ, ବାରାଣସୀ, କଟକକୁ। ଦେନ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡିଭୋଟି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଉତ ବୋଲି। ରାଉତ ମାନେ ଡେପୁଟି ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ସପୋର୍ଟ କାହାକୁ କରୁଥିଲେ ନା ଛେରା ପହଁରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ନରସିଂହଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗ ରୁଲର ଟୁ ବିୟର ଦ ଟାଇଟେଲ ଗଜପତି। ନରସିଂହଦେବ ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗ ରୁଲର ଯିଏକି ଗଜପତି ଟାଇଟେଲକୁ ବିୟର କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ସେ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଇନ୍ କୋଣାର୍କ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ପୋଏଟ୍ କିଏ ଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଧର, ଯିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ କ'ଣ, ଏକାବଳୀ। ଏକାବଳୀରେ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏକାବଳୀରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ କିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଧର। ସେ କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ, ଯେଉଁଟାକି କୋଣାର୍କରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ଦେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ନାମକ ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ। କେଉଁଠି ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗରମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ନା ଭାନୁଦେବ 4। ଦେନ୍ ୟାକୁ ବିଟ୍ରେଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ। और ୟାଙ୍କୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କର ଅଲଗା ନାମ ହେଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାପରେ ସେ କେଉଁ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ଗଜପତି ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି। ଗଜପତି ଡିନାଷ୍ଟ୍ରିକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ବାଇ ବିଟ୍ରେଇଂ କାହାକୁ, ଭାନୁଦେବ 4। ଦେନ୍ ଗଜପତି ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଫାଉଣ୍ଡ କିଏ କରିଥିଲେ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ। ଇ କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗଙ୍ଗ ରୁଲର୍ସ ମାନେ କେଉଁଠି ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ନା କଟକରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କୀର୍ତ୍ତିଭାସ କଟକ ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରାଜା ବୋଲି କହିଲେ। ତ କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେମାନେ କଟକରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଠି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସେଇଥିପାଇଁ। ଦେନ୍ ସେ ଟାଇଟେଲ କେଉଁଟା ନେଇଥିଲେ, ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର। ସେ ଟାଇଟେଲ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଡୋମିନିଅନ୍ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଯାଇଥିଲା, ଗଙ୍ଗ ଟୁ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କୋର୍ଟ ପାଟ୍ରୋନେଜ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ସାରଳା ଦାସ। ଯିଏ ସାରଳା ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ, ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ। ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲର ଆଉଟର ୱାଲଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ନସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଶାହା ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିକି ସେ ଟାଇଟେଲ ନେଇଥିଲେ କେଉଁଟା, ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର। ଦେନ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଲିଙ୍ଗ ବେଲମା ସହ ଅଫ୍ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ସହ ଆଲାଇଡ଼ କରିକି କାହାକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ, ବାହାମନି ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ହୁମାୟୁନ ଶାହାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଟାଇଟେଲ କେଉଁଟା ନେଇଥିଲେ, କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର। ଦେନ୍ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ସେ ହମ୍ବିରା ଦେବକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିକି ସେ ଥ୍ରୋନରେ ମାନେ ସିକ୍ୟୁର ଥ୍ରୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସେ ଇନଭାଇଟ୍ କାହାକୁ କରିଥିଲେ ନା ଉଦୟଗିରି ବାଇ ଡିଫିଟିଂ କାହାକୁ, ସୁଲଭା ନରସିମ୍ହାଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ, ହରବଳି ତ୍ରିଖଣ୍ଡ ଶେଷ, ଯେଉଁଟାକି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କିଏ ଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଯିଏକି ଲେଖିଥିଲେ କଳ୍ପଲତା ରାମ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ମାଧବ ଟେମ୍ପୁଲ କେଉଁଠି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେଉଁଟାକି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଟାଇମ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଦୟଗିରିକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେବଙ୍କର ଝିଅ ଜଗମୋହିନୀକୁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ମ୍ୟାରିଡ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା
टाइम को पंचसखा एज भी कह जाए। पंचसखा किए किए जाऊँगी ना बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास, अच्युतानंद दास, यशवंत दास। यांकर लास्ट रूलर किए थिला कखारुआ देव। कखारुआ देव को देन देखा भोई डिनास्टी। भोई डिनास्टी फाउंडर किए थे गोविंद विद्याधर, जी कि टाइटल कौन देते सुवर्ण केशरी। सुवर्ण केशरी कहार टाइटल गोविंद विद्याधर। भोई डिनास्टी फाउंडर किए गोविंद विद्याधर, जार की टाइटल हूँ सुवर्ण केशरी। अकॉर्डिंग टू मादला पांजी, मादला पांजी हिसाब से ही हेडेड एक्सपेडिशन टू गोलकोंडा। से गोलकोंडा एक्सपेडिशन करने जाऊे टू रिकवर कौन कृष्णा और गोदावरी डुआब, जोटा कि फ्रॉम क्या पाखु सुल्तान कुली कुतुब शाह पाखु। बट से टाइम रे कौन होला तांकर से जेतेले से कृष्णा गोदावरी डुआब को एक्सपेडिशन करने को जाऊे से टाइम तांकर नेफ्यू रघुवंश आ वाल्मीकि कौन करते कटक उपरे अटैक करदे। कटक उपरे जो अटैक करदे से टाइम कौन कले जेहेतु से जाइए कृष्णा गोदावरी डुआब को एक्सपेडिशन करने से टाइम नेफ्यू रघुवंश और वाल्मीकि कौन कले कटक को अटैक करदे। अटैक करदे तो से टाइम कौन कले फेरी आसले से जगह को फॉर गोविंद विद्याधर। ये कौन है ना गोविंद विद्याधर फेरी आसिले। तो से जो या कृष्णा गोदावरी डुआब को जो एक्सपेडिशन करके जाइए से काम को क्या देदेले ना दोनई विद्याधर को दे देकी से पलि आसिले। देन से टाइम जितेबाला गोविंद विद्याधर नथिले से टाइम मुकुंद देव कौन करते ना यही जो मैंने जो आसते कटक टाक अटैक करने डिफेंड करते। डिफेंड करके देन ये मुकुंद देव ही कौन करते ना चालुक्य डिनेस्टी को तैयारी करते। मैंने फाउंडर होती मुकुंद देव। ये हूँ मुकुंद देव होती लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग ऑफ ओडिशा। देन तापर देखा करणी डिनेस्टी। करणी डिनेस्टी माने हूँ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन ओडिशा। फास्ट टू एस्टाब्लिश मुस्लिम रूल इन ओडिशा। एमाने कौन करते कैपिटल को ट्रांसफर करते कौटू फ्रॉम गौड़ टू तंडागु। देन यांकर सन होचुंदी कि दाऊद खान करानी, जे कि कौन होता मुगल मान पाखु हारी जाते कौन बैटल ऑफ तुराकाई। तुराकाई तांको भीतर ट्रिटी कौन होता ट्रिटी ऑफ कटक। ट्रिटी ऑफ कटक हिसाब से कौन करते ना ओडिशा को से निज पाखे रखी थे आउ बेंगल आउ बिहार को क्या देते मुगल मान को देते। ओडिशा थिला क्या पाखे दाऊद खान करणी पाखे आउ बेंगल एंड बिहार पाखे क्या पाखे थिला मुगल मान पाखे। बट पर कौन है ना बैटल ऑफ राजमहल जो है से टाइम से ओडिशा को मध्य हारी जाते। देन मुगल मान कथा देखा। मुगल माने केतबेले स्टार्ट होता जो अकबर राजपूत जनरल राजा मान सिंह आसी आउ आसिकी से क्या ओडिशार गवर्नर से टाइम जी थे नाजिर शाह ताकू डिफिट करी मुगल शासनटा स्टार्ट होता। से टाइम अकबर कौन करते ना ओडिशा को 5टा सरकार रे भाग करते। 5टा सरकार कौन जलेश्वर, भद्रक, कटक, चिकाखोल, राजमहेंद्री, नंदरे। आउ से कौटा फॉलो करते नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को से फॉलो करते। देन तापर देखा जहांगीर को विषय। जहांगीर कौन करते ओडिशा को से बिकम सेपरेट सुभा करते। देन सुभा को किए गवर्न करता ना गोटे सुबादार थिला गोटे से गवर्नर करता। देन शाहजहां। शाहजहां कौन करते अपॉइंट मोहम्मद बाकर खान को कौन करते ओडिशार गवर्नर बोली डिक्लेयर करते। क्या मोहम्मद बाकर खान। से शाहजहां को टाइम रे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल किए थिला ना कटक। शाहजहां को टाइम रे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थिला कटक। देन आसला औरंगजेब। औरंगजेब को टाइम रे गवर्नर थे किए खान आई दुरानी। किए खान आई दुरानी होउचंती ओडिशार गवर्नर ड्यूरिंग द औरंगजेब। तापरे खान आई दुरानी क्या रिपीट करते किंग ऑफ खोर्धा जहाँ नाम है कौन मुकुंद देव वन। देन देखा ओडिशा अंडर नायब नजीम्स ऑफ बेंगल। ये मुर्शिद कुली खान जो थे से होउचंती एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ओडिशा। कहा टाइम रे ना नायब नजीम्स को मान टाइम रे मुर्शिद कुली खान जी थे से होउचंती एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ओडिशा। देन मोहम्मद
ତକି ଖାନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଲ୍ଡ କଦମ ରସୁଲ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଦମ ରସୁଲଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। କଦମ ରସୁଲ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ନା ମହମ୍ମଦ ତକି ଖାନ୍, କେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ୍ ଟୁ। ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ୍ ଟୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିଥିଲେ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟ ହେଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଙ୍ଗଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଡିଫିଟ୍ ସରଫରାଜ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ ୱିଥ୍ ଦ କେଉଁଠି ନା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ଗିରିଜା। ଦେନ୍ ଆପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସାୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଆଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସାୟଦ ଅହମ୍ମଦକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର ମରାଠା କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ରଘୁଜୀ ବଂଶଲେ ୱାନ୍ ଯେତେବେଳେ 1751ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଶାସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1751 ମସିହାରେ। ପିସ୍ ଟ୍ରିଟିଟା କାହା ବିଷୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ମରାଠା ଆଉ ନବାବ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନବାବ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ମରାଠାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା 1751 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଯେମିତି ପଲିଟିକାଲି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଗଲବନ୍ଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗର୍ଜାତ। ମୁଗଲବନ୍ଦୀଟା ହେଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଗର୍ଜାତଟା ହେଉଛି ହିଲ୍ ରିଜନଟା, ଯେଉଁଥିରେ କି 150 ପାରଗନ୍ସ ଥିଲା। କେଉଁଥିରେ? କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତାକୁ 32 ରିଭେନ୍ୟୁ କମିଶନର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ। 32ଟା ରିଭେନ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜର ୟାକୁ 150 ପାରଗନ୍ସକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ହିଲ୍ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଜାତ କୁହାହେଉଛି ତାକୁ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ 24 ଚିଫ୍। 24 ଚିଫ୍ ମାନେ ଏମାନେ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ କି ମରାଠାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ମରାଠା ସୁବାଦାର କିଏ ଥିଲା? ଶିବ ଭଟ୍ଟ ସତ୍ୟ କିଏ ଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ମରାଠା ସୁବାଦାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।